Nasing putay tatama dito nga nagkainom. Sugarod Anta nakainom. So nasing putat. hiking. Why kami nag-hiking? Jay, kita niyo. Hindi kami nag-hiking kami na. Diba? Yun o. Oh, diba? Nagmayat tikot din eh. Ito nyo. Diba balay? Nagadungalugan. For sale. Ayan o. Ito tinakita nga kanian. Tapos tanto ti aramida niya nga balay. Ganyan. Okay. Origi pang lang, second floor na lang. Well, Teniti ko, dala pag-iinuman. sa darok na. Oh, sila Jenny ko man iti kanan ni ay. Kajay open day nga to. Well. Tapos talatan.